आज या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. माझ्या बरोबर आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आसात. आयचे कॅबिनेटाचे डिसिजन्स द अपग्रेडेशन ऑफ द प्ले ग्राउंड एट सांताक्रूज तिसवाडी गोवा अंडर द खेलो इंडिया स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेअर द स्पोर्ट्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया L2 जो आयलो ताका दिला. L1 हॉटेलला एक्सेप्ट करूंक ना म्हणून कॅबिनेटाक घातला आसा. इट इज एन Simcord International is negotiated price of approximately 4 crores something 59 lakhs rupees. Santa Cruz. Export factor approval for the upgradation and renovation of the sports complex Kolwale Bardes. Okay, परत एकदा तरी हे केलं असं म्हणून काय लागतं. Okay, upgradation and renovation of the sports complex Kolwale Bardes. Okay. Third one is an export factor approval of the agreement with the GHRDC engaging in 6 attended with the collector north. ISO 9001 certification of the excise department. Tata consultancy का पहिले कोणती certifications करपा खातीर आमी nomination basis चे दिल्ले आसा. Export factor approval for the purchase of the additional orders already placed item towards the buffer stock management in the COVID-19 drug. Appointment of Mr. Sanjay Ghate, General Manager, Kadamba, 1 year on contract basis after the retirement. Export factor approval for the expenditure section of the expenditure incurred created in releasing the special Kokni song during the 60th liberations. Export factor approval. Expect Gopal Ganpati already land आमचे आसा ती आमी दिता एक्सपोर्ट फॅक्टर अप्रुवल दिता लिजाक दिवपा खातीर ताका ते 60 years लिजाक दिला ऑलरेडी ही पोजिशन तेंच्यात आसली ती रेगुलर केली लिजाक. एक्सपोर्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द कॉन्ट्रॅक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरंट पोस्ट ऑफ द सुपर स्पेशलिस्ट इन द गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, assistant professor, one post in nephrology, urology and pediatric surgeon. And approval दिले आसा. There is an amendment of the rule 3(2) and 3(4) in the Goa Panchayat and Jilla Panchayat election procedure rule 1996 and authorization signatories in the form of 10 and number 11. There is an amendment केला आसा Panchayat Act. Export factor approval for the work of the reconstruction of the retaining wall and drain footpath protection wall and improvement of the Tito lane in Kalangud Panchayati. आम्ही पयली ₹99 lakhs 4-5 वर्सां पयली स्पेंड केले. ताजे काही खातीर पेंडिंग उरले बट ताका आज क्लियर केल्ले आसा Kalangud Panchayati इशू. Approval for the amendment and modification of the coding and robotic education scheme. तितून एक ल्हानसो amendment केल्लो आसा. There is an engaging of service for a nomination basis for design changing DFC India towards the conduct and design and thinking workshop for the teachers orientation and design thinking hackathon. आम्ही coding and robotic attitude DFC नावाची directly engage केला ताच्या खातीर nomination basis केला. Okay, allotment of the land of advisory 6,240 square meter under the survey number 129/7 9,560 square meter. Survey number 129/6, Shirwai Kepe, to the Director of Agriculture, Government of Goa, the Goa State Horticulture Corporation and Agriculture Technology. Land and the FPO करपा खातीर for food processing unit करपा खातीर आमी ताका ती land दिल्ली आसा. It is approximately land is 6,240. Renovation and operation maintenance of the public toilet under the tourism. फक्त आम्ही सुलभ इंटरनॅशनल एका सेव टॉयलेटी नॉमिनेशन बेसिसचेर दिला. बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय त्यो PPPंतल्यान आमी तांकां दीत आसा. ओके, आयचो there is the state government has formulated the policy, namely the policy for the regularization the mining dump on the government and private lands and related issues. आम्ही हाजी न्यू पॉलिसी आसा, the policy for the regulating the mining dumps on the government and private lands and related issues. हाजी नवीन पॉलिसी जाल्या. हितून थोडक्यात सामकी सुटसुटीतपणे पॉलिसी सांगता. तितूंतल्यान एक there is the Land Revenue Code Amended Act 2013, which is the amendment section 33 of the code and which has empowered the government to impose the fine in case of where there is a land has been issued with the dumping mining reject
or the like material without the permission and the amendment stated as it is. आम्ही ज्या लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी आउटसाइड द लीज ज्यांच्यानी ओर डंप केल्लो ओके तांच्या कडल्यान आमी फायन कलेक्ट केली अप्रॉक्सिमेटली 200 crores of rupees in 2013-14. हे आमी परत एकदा तांकां परमीट करपा खातीर दोज वर लीज लेसी आशिल्ले तांच्यांनी केले आनी जेणी सरकाराक पेमेंट केल्या तांकां बाय टेकिंग ऑल द परमिशन फ्रॉम इंडियन मायन्स ऑफ ब्युरो आणि रॉयल्टी पेमेंट केल्या उपरांत ते मायनींग आमी डम्प्स जे आसा अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी परत एकदा सांगता इट इज नॉट दॅट कारण ते सुप्रीम कोर्टान SEC कमिटी सगळेच आशिल्ले बट टील दॅट वी आर वेटिंग आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅड पास द पॉलिसी इट इज अन रिसेंट अमेंडमेंट इन द मिनरल्स and other than the atomic and the hydrocarbons energy minerals, the Concession Rule 2016 published in the official gazette dated 2/11/21 has come in force on 2nd of November 2021, wherein the Rule 12 has been modified and Rule 12(1) and Sub-Rule 1 as clause K as mentioned below. तुमकां आमी पब्लिश करतले बट तितून एकूच सांगता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार सुद्धा तांच्यांनी तेन्ना रिजेक्टेड आशिल्लो ओवर म्हणजे प्रोवायडेड अ फर्दर डेट इन केस ऑफ ओवरबर्डन ऑर द वेस्ट ड्रॉप ऑर द मिनरल बिलो द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू and which is generated during the course of mining or the beneficiations of the minerals or any minor mineral extracted along with the mineral for which the lease is granted, the state government in consultation with the Indian Bureau of Mines by order and permit the lessee to the dispose the such material in such quantity and in such manner as may be specified therein on such payment as may be decided by the state government. ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची नवीन पॉलिसी आयल्या त्यानुसार आम्ही द ओवर विच इज आउटसाइड द लीज एरिया जो आसा तो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा SEC कमिटीनी बी तेन्ना जो आसा पयलीं तो एक्सपोर्ट करपाक जाता कितलो आहा तो इट इज अप्रॉक्सिमेटली आतां इट इज 20 million ton और म्हणजे 10 million ton to 20 million ton हाज्या मदीं ओवर आसा एक्झॅक्टली फिगर म्हजे कडेन आसा सो गव्हर्मेंटाक कितलो येवंक शकता गव्हर्मेंटाक हातूंतलो काही ओवराची डायरेक्टली रॉयल्टी येतली काही ओवर जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑप्शन करतलो पूर्ण सगळो गव्हर्मेंटाक ज्याणे तेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत जो फायन भरूंक ना दॅट कम्स टू द गव्हर्मेंट ओके आम्ही हँडल करतो पण ताका फायन 200 कोटी 2013-14 परत एकदा सांगता which is then amended under the section 33 of the land revenue code. The government has imposed the fine okay on the particular for the dumping outside. Sir, exactly right. पण ते फायन त्या ज्याने जो लेसी आशिल्लो त्याने भरल्या आनी फायन भरल्या आउटसाइड करपा खातीर ते कंपनी हँडल करतलो फायन भरूंक नासता जाल्यार डेट वूड कम्स टू द गव्हर्मेंट पण चेंजीस फायनचे कितें हातांच्या हितून रेटीन तशें कांय ना हे आनी लँड हे पयशे तेन्ना तेन्ना तुमकां ही डिटेलान हाजो एक प्रेस नोट जो आसा वो सेपरेटली देर इज कन्फ्युजन अकाउंट सेपरेटली प्रेस नोट जो आसा वो आज सांजचो पर्यंत हेजो प्रेस नोट सेपरेटली कॅबिनेटाच्या डिसिजनान इन डिटेलान तुमकां आत्तां म्हाजे कडेन हाजो डिटेल्स ना अप्रॉक्सिमेटली 10 million to 20 million हाज्या कडेन जोर आसा म्हणून हांवें म्हटलां की मायनींग एक्टिविटी फुडल्या 4-5 वर्सां फूल फ्लेज रित्या गोंयांत जावपा खातीर स्कोप आशिल्लो ओर गोंया कडेन आसा आनी वयल्यान हो ओर जो आसा हो म्हणजे बेश्टो पडून खूब कडेन पळयतात कारण हांव बाबूय फ्रॉम द मायनींग एरिया हांव फ्रॉम द मायनींग एरियाच्या लोकांक खबर आसा की तसोच ओर जो आसा हो पडून आसा ताज्या खातीर जो आसा कळटा द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू दॅट ओनली जरी म्हणजे मायनींग एक्टिविटी आतां बंद आसली आमी उरलेले ई ऑप्शनचो ओर आमच्या कडेन आसा तेजे दुसरें ई ऑप्शन विदीन 15 days आज कॅबिनेटान तेजे रेट्स डिसायड करपा खातीर वीच इज 300, 350 आनी 450 वीच इज 60 grade, 50 grade आनी बिलो 50 grade अशा तरेन तेजे रेट फायनलायज केला 15 दिसांनी ताजी बी जी आसा पयली ऑप्शन हे जाता डम पेंटिंगान इसी लागतली तुमकां तांकां आतां परत
कित्याक थंय इंडियन education ब्युरो आयला आसतलें, इंडियन education ब्युरो आयला ऑफ आसतलें. मायन्स हांची परमिशन घेवपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ताका परमिशन EC ची गरज ना. ECची गरज आसची बट इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सची परमिशन इंडियन ब्युरो. Is there any decision on auctioning of blocks mining? Last time you सांगिल्लें इट इज अंडर प्रोसेस केन्ना जातलें हांव जाता तितके बेगीन आमचो प्रोसेस वी आर इन टॉक विथ SBI सर केरला इंडियाचे टोटल कितले सेक्टर आसा ओके फक्त एकूच विषय उरला सोंपच्या पयलीं ना जाल्यार परत विषय विचारतलो ओके आमी झिरो बिल सिस्टीम ही इम्प्लिमेंट करता आसतना आमच्या टेक्निकल टीम्स आनी काही इंजिनियर्स हांच्यांनी घोळ घातला आनी ताच्या खातीर बरीचशी बिलां जी आसा ही लोकांक एक्झॉर्बिटंट बिल्स आयिल्ली आसा हांवें ऑलरेडी तेजेर इन्क्वायरी जी आसा काही ऑफिसरांनी चुको केल्ली आसा जाणून बुजून तांचेर इन्क्वायरी लायल्या आनी इन्क्वायरी लायल्या आसतना फुडल्या 2 म्हयन्यांत जी चड बिलां आयल्या ती कोणीच पेमेंट करपाची गरज ना त्या 2 म्हयन्यां भितर सगळीं बिलां रेक्टिफाय करतले आनी तांकां बिल्स जी आसा ती परत धाडटले पूण आमची स्कीम स्टँड स्कीम आमी विड्रॉल करूं ना 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाची स्कीम स्टँड करता ओके त्याच बरोबर ज्यांनी कोणी एडवान्स पेमेंट केल्या ताकाय परत रिकवरी करपाची गरज ना ताजे एडवान्स पेमेंट डिडक्शन करून ताका फ्रेश बील जे आसा हे वयतले आनी त्याच बरोबर आमची OTS स्कीम खुबशी म्हणजे तिजो खूब लोकांक हाजो फायदो जालो आनी रिकवरी इट इज एप्रॉक्सिमेटली तेतून बऱ्यापैकी रिकवरी जाली ती आमी एक्सटेंड करता वन टायम सेटलमेंट ऑफ द बील वीच इज 31 मार्च 2022 पर्यंत ती आमी स्कीम जी आसा ती एक्सटेंड करता ओके कालांगूट इन्सिडंट जालो पळय हांवें कलांगूटच्या इन्शुरन्साचेर डिटेलान जे आसा हे म्हज्या DGPक सांगला ताजो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून बट म्हाका दिसता म्हणजे दोगांच्या बिझनेस रायवलरीच्या मदीं जाल्ली ही झगडी आसा त्या खातीर अशा पद्दतीच्या एक्टिविटीक गोंयांत थारो दिवचो ना तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन आज सांजचे पर्यंत तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयतली आनी अशा पद्दतीचो मिसबिहेवियर वो टुरिजम बेल्डाक आमी केन्नाच थारो दिवचे ना त्या खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आहा पळय ताका काडून सांजचो पर्यंत भितर वयलो गुड सर न्यू ईयर के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा कलेक्टर आज एक ऑर्डर पास करता कलेक्टरांच्या ऑर्डरीत परत एक ना तू सांग पयलें कोंकणीन सांग सर पयलें कोंकणीन सांग मागीर हिंदीन सांग एकूच सोपे बेगीन म्हणजे एकदाच सोंपता सर पयलें कोंकणीन सांग आनी काबार करून मागीर हिंदीन सांग I wanted some clarification on panchayat amendment that you have done. किती केला exactly? पंचायत अमेंडमेंटाच्या बाबतीत जी पावर डायरेक्टराकडे आशिल्ली ती गव्हर्मेंटाकडे दिल्या Like त्यो म्हाका दिसता तांच्यांनी तेजी फाटली फुटी म्हाका डिटेलान कॅबिनेट धाडटात कॅबिनेट डिसिजन डिटेलान दिता तुमकां एक 2-3 पावर्स डायरेक्टराकडे आशिल्ल्यो इलेक्शन रिलेटेड मॅटर त्यो गव्हर्मेंटाकडे गव्हर्मेंट म्हणजे पंचायत मिनिस्टराकडे ओके ते कलेक्टराची ऑर्डर मातशें सांग कोंकणीन कलेक्टर आज सांजचो पर्यंत ऑर्डर काडपाचो आसा रिलेटेड विथ द टुरिजम आनी सगळ्यांच्या संदर्भात हांवें ऑलरेडी डिस्कस केला ऑर्डर फायनल येवंक ना आमकां कंपल्सरी एक तर 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट जाय फंक्शनां जातलें जाल्यार आमी चॅक करतले थंयसर चॅक करपाकूय सांगलेल्या आनी प्रत्येक जर कोण पार्टी आसतली किंवा बाकीचे रेस्टॉरंट्स हांगासर ऑर्गनायज करता तेंच्यांनी ना जाल्यार कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट कारण गोंयकार ऑलमोस्ट 96% डबल वॅक्सिनेटेड आसा त्या खातीर जे कोण पार्टी ऑर्गनायज करता तेणी आपल्याक 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट अदरवायज कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट ताज्या शिवाय इव्हेंट ऑर्गनायज जे आसा हे करपाक मेळचें ना ह्या पद्दतीची लाडली लक्ष्मीचे मातशें पोलीस होम डिपार्टमेंट कलेक्टर डिपार्टमेंट्स आनी ते सगळे हे पळय सन्मानाचो बीग इव्हेंट जावं ना खंय तरी एखाद्या बारीक इव्हेंट आपलो खंय तरी रुटीन जे क्लब आसा तितून ऑर्गनायज केला आसत जाल्यार इट इज जज सीएम बट देर वॉज अ ह्यूज क्राउड बट देर वॉज अ ह्यूज क्राउड सीएम कितलो क्राउड आलो आज की कैबिनेट डिसीजन में हमने अपग्रेडेशन ऑफ द प्ले ग्राउंड इज सांता क्रूज इस बॉडी ऑफ द खेलो इंडिया उसको हेल्थ था उसको परमिशन दिया है the second thing ex post facto approval for the upgradation of the renovation of the sports complex at Fulbari. Second, there is an agreement between the GHRC engaging of the utility services. There is a ISO 9001 certification for the excise department with the Tata Consultancy Group for the first time certification. There is an ex post facto approval for the COVID purchase.
The appointment on the contract basis of the KTC and Mr. Sanjay Gate, ex post facto approval for the whatever the expenses we done during the 60th liberation. There is an ex post facto approval for the land which is given for the Gopal Ganpati Devasthan. Ex post facto approval for the appointment of the different staff in the super specialty, which is the professor in pediatric, associate professor in neurology, assistant professor in nephrology, urology and pediatrics. There is an appointment in the Goa Gram Panchayat and Jilla Panchayat election related matter. Ex post facto approval for building construction and maintaining. There is one Gram Panchayat expenses. There is an approval for the administration modification in the coding and robotics scheme. There is one amendment for that. There is a handing over of the land for the agriculture department for the farmer produce organization (FPO) in government to government. There is an operation maintenance of the toilets for the Sulam International. Government of Goa ने policy for regularization of the mining drums और government and private land related matter. इसके अंतर्गत गवर्नमेंट आज नई पॉलिसी लेके आ रहा है. उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो 2013 में जो पॉलिसी की थी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत यानी डंपिंग ऑफ द माइनिंग रिजेक्ट्स और लाइक मटेरियल विदाउट अ परमिशन उनसे फाइन किया था उनको और द लेसी जिन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू पॉलिसी के अंतर्गत जो अभी 2 नवंबर 2021 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी आई है उसी के अंतर्गत विच इज प्रोवाइडेड फॉर दैट इन केस ऑफ ओवरबर्डन ऑफ द वेस्ट रॉक जो मटेरियल्स यानी माइन करते वक्त इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे था उसको आज वैल्यू है उसको फिर से एक बार ऑक्शन करने के लिए और उनको परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है. इससे गोवा में माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा. माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी. अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10 मिलियन ऑफ द 10 मिलियन टन ऑफ द ओर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है. हमने जो वाटर बिल के रिगार्डिंग जो इशू हुआ था उसके लिए हमने एट प्रेजेंट मैंने उनको 2 महीने के लिए रेक्टिफाई करने के लिए कहा है और मैंने इंक्वायरी भी बिठाई है. जिन लोगों ने इसका जो स्कीम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की उनके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे और OTS एक्सटेंशन 31 मार्च 2022 किया. आज गोवा में 31 दिसंबर उसके रिलेटेड ढेर सारे फंक्शंस गोवा में ऑर्गेनाइज है. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो कोई पब्लिक फंक्शंस गोवा में ऑर्गेनाइज होगा वहाँ पे कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट तो चाहिए अदरवाइज 100% वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चाहिए. आज शाम तक कलेक्टर से ऑर्डर इशू हो जाएगा एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द आवर कलेक्टर ऑफिस अदरवाइज थ्रू द होम डिपार्टमेंट. थैंक यू सर.